Jai Gurudev dear students, welcome back to Bhagavad Gita chanting. Let us join our hands. Sit comfortably. Shrimad Bhagavad Gita Dvitiyodhyayaha Sankhya Yogaha. Shloka number 51. Observe my pronunciation, then after that you have to repeat. Shloka number 51. Karmajam buddhi yuktahi. Repeat, children. Phalam tektva manishinaha. Karmajam buddhi yuktahi. Phalam tektva manishinaha. Janma bandha vinirmuktaha. Padam gacchantyanāmayam. Janma bandha vinirmuktaha. Padam gacchantyanāmayam. Good. Once again, shloka number 51. Karmajam buddhi yuktahi. Phalam tektva manishinaha. Janma bandha vinirmuktaha. Padam gacchantyanāmayam. Yes, shloka number 52. Yada te moha kalilam. Repeat, children. Buddhir vyatitarishyati. Yada te moha kalilam. Buddhir vyatitarishyati. Tada gantasi nirvedam. Shrotavyasya shrutasya cha. Tada gantasi nirvedam. Shrotavyasya shrutasya cha. Yes. Once again, shloka number 52. Yada te moha kalilam. Buddhir vyatitarishyati. Tada gantasi nirvedam. Shrotavyasya
श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च yes next shloka number 53 shruti vipratipanna te यदा स्थास्यति निश्चला श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि yes once again same shloka number 53 shruti vipratipanna te यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि yes very nice next shloka number 54 अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् once again same shloka number 54 Arjuna uvacha स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् Very nice. Today we practiced shloka number 51, 52, 53 and 54. Keep on practice, dear students. See you in next class. Jai Gurudev.